ஃபுட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது, ஹை குவாலிட்டி ஃபுட்டாக இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஒரு வருஷமாக சாப்பிட்டுருக்கோம். நான்வெஜ் மீல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும், வெஜ் மீல்ஸ் நல்லா இருக்கும். 1 இயர் சாப்பிட்டுருக்கோம். அப்போ சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா வேறு நாங்கள் போக மாட்டோம். ஏன்னா வெரைட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும், ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாயிருக்கும். നോണാണ് കഴിക്കുക, വെജാണ് കഴിക്കുക? നോണാ കഴിക്കുക. നോൺ കഴിക്കുക. നോണിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോടൊക്കെ നോണില്ലാത്ത പക്ഷെ നമുക്ക് നാട് വിട്ട് വന്നാലും ഫുഡ് മോശമാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഹലോ ഹായ്, സേഫ് ഗാർഡ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പം തിരുച്ചിയിലാണ്. തിരുച്ചിയിൽ ഗുരു മെസ്സ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി 1-2 ആൾക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഗുരു മെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടറിയാനും രുചിച്ചറിയാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവർക്ക് 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടീക്കട. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ടീക്കട എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഈ ടീക്കട 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. ഇവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ടീക്കട 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗുരു മെസ്സിലെ കാഴ്ചകളും രുചികളുമാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. நல்லா இருக்குங்க சார், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது. என்ன சாப்பிடு? பிரியாணி வித்து நல்லி அந்த ஆம்லெட்டு மற்றதெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன். மட்டும் சாப்பிட்ற எல்லாம் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் டைமா? அது ஃபஸ்ட் டைம். ஓ, ஃபுட்டு சூப்பராக இருக்குது. ஃபுட் எல்லாம் சர்வீஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? எல்லாம் சர்வீஸ் எல்லாம் குட், எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, வெரி வெல். நாங்கள் மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கோம். இங்கே ஃபுட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது, ஹை குவாலிட்டி ஃபுட்டாக இருக்குது, மெயின்டெனன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குது. இங்கே திருச்சியில் குரு மெஸ்ஸுன்ற ஒரு இடம் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. திருச்சி வரவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஃபுட் மெஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். எங்கள் லஞ்சு எப்படி இருக்குது? லஞ்ச் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்கா? வெஜிடேரியனா? இல்லை, இது நான்வெஜ். நான்வெஜ் சூப்பராக, நான்வெஜ் நல்லா இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இங்கே ஃபஸ்ட் டைம்? இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். இனி கண்டிப்பாக திருச்சி வரும்போது கண்டிப்பாக வரும். கண்டிப்பாக. ஓகே. ஒரு வருஷமாக சாப்பிட்டுருக்கோம். நான்வெஜ் மீல்ஸ் சூப்பராக இருக்கும், வெஜ் மீல்ஸ் நல்லாயிருக்கும். வருஷமாய் 1 இயர் சாப்பிட்டுருக்கோம். அப்போ சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா வேறு நாங்கள் போக மாட்டோம். ஏன்னா வெரைட்டிஸ் நல்லாயிருக்கும், ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அவங்க பரிமாற விதம் நல்லாயிருக்கும். நல்ல சர்வீஸ் சூப்பராக இருக்கும். சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால நாங்கள் கேட்போம் என்னென்னு. இன்னொன்று கேட்டு வைப்பாங்க, எல்லாத்தையுமே கேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக சாப்பிட்டுருப்போம். ஃபுட்டும் நல்லாயிருக்கும். வயிற்றுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. சாப்பிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், டைஜஸ்ட் ஆகி செரிமானம் ஆகிடும். நமக்கு தைரியமாயிட்டு நம்பிக்கையில் சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரஸ்டடாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு குட்டாக இருக்கும். நல்ல பேர் உங்களுக்கு. எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். வெரைட்டிஸ் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்கும், ப்ரைஸ் குவாலிட்டியாக இருக்கும். எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃபுட்டு நல்லா இருக்கும். ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும் சார். இங்கே என்ன சாப்பிட்ருக்கு? நான் எப்பவுமே ரைஸ் தான் சாப்பிடுவேன். இன்னைக்கு வந்து சப்பாத்தி சாப்பிடுவேன். சப்பாத்தி தான். ஆமாம் சார். எனக்கு ஒரு வெரைட்டி. ஆமாம், வெரைட்டி. இங்கே இதுக்கு முன்னாடி வந்துக்கடா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு லாஸ்ட் 1 இயராக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் சார். 1 இயர் ஆகிட்டு இங்கே തന്നെ சாப்பிடுவோம். ஆமாம் ஆமாம், டெய்லி சாப்பிட மாட்டோம், மந்த்லி ஒன்ஸ் சாப்பிடுவோம். மந்த்லி. ஆமாம், சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் வந்து புரோட்டா சாப்பிடுவோம். புரோட்டா. இங்கே ஃபஸ்ட் டைமா? இது ஃபஸ்ட்டு தான். சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருந்துச்சு. இனி திருச்சி வருமா? இங்கே தான் வரும். கண்டிப்பாக வரும். தேங்க்யூ. சூப்பராக இருக்குது. என்ன சாப்பிட்டு? പൊറോട്ട പൊറോട്ട. ഓക്കെ. എവിടെ ശരിക്കും നാട്? ഫറോക്കിലാണ്. ഫറൂഖിൽ. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖുകാരാണ്. നമ്മൾ കോഴിക്കോടാണ്. ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഞാൻ 2-3 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നത്. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോലിയല്ല. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ 4 വർഷമായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? മാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം എന്താ അറിയാം, നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ല, നല്ല ഫുഡാണ് ആണല്ലോ.
ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല ഞങ്ങളെന്നും ഇവിടെ തന്നെ കഴിക്കാറ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ തന്നെ നോണാണ് കഴിക്കുക, വെജാണ് കഴിക്കുക? നോണാ കഴിക്കാറ്. നോൺ കഴിക്കുക. നമ്മൾ നോണിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോടൊക്കെ നോണില്ലാത്ത പക്ഷെ നമുക്ക് നാട് വിട്ട് വന്നാലും ഫുഡ് മോശമാണെന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവില്ല. ഷുവർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ഉണ്ട്. വണക്കം സാർ. வணக்கம், என் பெயர் செந்தில். செந்தில் சார் எவ்வளோ வருஷமாச்சு இங்கே? இந்த உணவகம் வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் 10 years காலமாக. இப்போ 10 வருஷமாய் இந்த ஹோட்டல் இருக்கு. അപ്പം காலையில் எவ்வளோ சமயத்து இது ஆரம்பிக்கும்? காலையில் 6 o'clock. ஓகே. மார்னிங் 6 o'clock. நைட்டோ? பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப் டு 11. 11 to 4 lunch. Okay. 4 to night 12 we dinner and snacks. We started night 12 o'clock വരെ ഇരിക്കും. 11:30 close. 10 close. അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് 6 മണി മുതൽ 6:30 അല്ലേ? 6:30 മുതൽ 11:30 നൈറ്റ് വരെ സർവീസ് ഉണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ, നോൺ ആൻഡ് വെജ് அண்ட் நான்வெஜ் ரெண்டும் இருக்கு. എന്താ നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്താ? ஸ்பெஷல் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து மார்னிங் வந்து வெஜிடேரியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட், இட்லி, தோசை, பரோட்டா, ரவா தோசை, பூரி, பொங்கல், வடை, இது மாதிரி தமிழக கலாச்சாரத்தின்படி தமிழ் கல்ச்சர் we are serving. Then 11 o'clock நம்ம ஆரம்பிக்கிறது என்னன்னா பிரியாணி, ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பிரியாணி, சிக்கன், மட்டன், எல்லா வெரைட்டி பிரியாணி. அண்ட் we giving a lunch, good lunch. Lunch is a Tamil culture related lunch. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗുരു ഹോട്ടലിൽ, തിരുച്ചിയിൽ ഗുരു ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മളെ ഒരു മാം ഉണ്ട്. മാം, ഇതെന്താണ്? പെപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ സർ. പെപ്പർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ഇതോ? മട്ടൻ ചുക്ക സർ. മട്ടൻ ചുക്ക. ഇത് മുട്ട ചുക്ക സർ. എഗ് ഫ്രൈ. മുട്ടൻ ചുക്ക. ഓക്കെ. ഇത് ചെമ്മീൻ. ആമാ സർ. പ്രോൺ ഫ്രൈ. ഓക്കെ. ഇത് നാട്ടുകോഴി ഉപ്പുകറി. നാട്ടുകോഴി ഉപ്പുകറി. അന്ന് തേങ്ങെല്ലാം വരച്ചരച്ച് വെച്ച കൊണ്ടാട്ടം തേങ്ങെല്ലാം വരച്ച അത്. ഓക്കെ, സൂപ്പറായിരിക്കും നോട്ടെ. തേങ്ങെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് നൈസായിരിക്കും. നമ്മളെ നാട്ടിലെ വറുത്ത തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് സാധനം. ഇത് മട്ടൻ കുടൽ ഫ്രൈ. മട്ടൻ കുടൽ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടി. മട്ടൻ ബോട്ടി. മട്ടൻ ബോട്ടി. ഇത് മട്ടൻ ലിവർ ഫ്രൈ. മട്ടൻ ലിവർ ഫ്രൈ. ഇതയം. ഇതയം, നമ്മുടെ ഇതയം താൻ, മട്ടൻ്റെ ഇതയം അല്ലേ? അത് സൂപ്പറായിരിക്കും. ഇത് മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. എലുമ്പ് ദാൽച്ച സർ. എലുമ്പ് ദാൽച്ച, മട്ടൻ എലുമ്പ് ദാൽച്ച. പരിപ്പ് കറി അല്ലേ? പരിപ്പ് കറി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അതെ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇത്രയും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതിനുശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം.
ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് യാത്ര രുചികൾ തേടി തിരുച്ചിയിലായിരുന്നു. തിരുച്ചിയിലെ ഗുരു മെസ്സിലെ ഭക്ഷണം, മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രൈ ഐറ്റംസ് ചിക്കൻ്റെയും മട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൊഞ്ചം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, സൂപ്പറാണ്. അപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ, ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയയാണ് ഗുരു മെസ്സ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യം വന്നോളൂ.